di sapul bukulu fe kamur ka jantana kata émission ngai KBC FM de département taw su 100.0 kag jomri ka sapul inje ka jam Jean Bernard Diatta ni kinderi département taw su communata mulomp di su kan ko mo haer njomi tati sia di atuyom da palom amo Henri Koudaba Diédhiou anjien jiani me mo toujours émission di KN de KBC FM c'est Douba Dial ko invité a ko jaw land Sylvain Diédhiou e pani ka tonela nyuto ka bu ko de bi bandu ko to ko la do nu utallolel kulim ka jakke bodi département taw suy bodi su kay ata département taw suy bu ko fe kamori ka jantena ko jomri ka salil di ji sap ayew amo sibile sambu abimo aba kay no ka ja mo ku jak nangalu ko bo département taw suy di jelo tati siet bora di jelo di ka sumay emite kan ka sumay jokuma de su kay bu ko fe kamo kuna handa bu kata département ko préfa bu ku ye bu ku fe ku imama ku fe ku kire bu ku fe anwan umudi ka e jomu ko di ka safol bodi ma jakka mu mata département taw suy emite kan wani ma usumena siet si sumesu du sumena so di ka sumay anwan andi ka janten da janten di ka sumay bodi ma jakka mata département taw suy di senu merci di senu hulima apalum amo Henri Koudaba Diédhiou la nyuto yo don atio malo homotate nge Henri Diédhiou ata babe kejinol kafon siet dogal bata anahanolal man sibile sembu e yata mulomp di baj ake angi onkulo bo mata sisumena sulal satisiet pana banda asen bolol di kajawol fof bo mata sisumen di haje bo mata eta mayololal ko kone babe apak ulem ki pana bandele nyuto ban fanji gelle no ci gelen samenge wilal bata na ufula bo bata apak ulem ki kankano hando hasekan ko hataw no kenawo bandu hasale bununu ken semba sata bo de bololal semba sata bo di kalal katemi semba sata bo di ilus yoyemo anule nyula to bak mi tekan anwan am di ka jantena ka émission ngai da jante yudi ke sumay bu ko fe ka bajutu mo tempo mi tekan ni ke yabile mo ko janten kankan si émission se sume ne bale an pop o yidi modo sen to kaynoli di ha sumene modi yo di sal kuna na kate tamasi to tate tangialo mo siet batana hano man sibile di saf kuna na kato kino fe kata babe di saf Ali Mamau di sap le curé le père Dji di toute son équipe pastorale di sap bu ko fe kata de communauté mulomp yo katoli maho ananji ho nyumu an do mo sumenel mata afak ulem ki yo di safe ano de kajanten émission ya moye yata KBC FM donc kinteno ima inje kajam Léandre Sylvain Diédhiou ibukitate du Komol dans la commune yata Mulomp département ta Oussouye non kutuyom kolome konklon kusiet insi sumenolal sial di ya ulemau wolal di hata ununuken de hata sindukulen c'est tout des projets anje bajetate yata eyewu ata Mulomp na joyo sindukulen asu apak ulem oui yata Mulomp kasa di goyende Mulomp kasa kujo mo kujo rubuy donc si soumena sola cette siete pensia di wahawma di senu merci nga ni sa fom non ko tem ko sa me kuna hana kateta may isale kuye kufe katatate département la de katatate surtout commune yata Mulomp di sal ana hana wa mo ata jangway tate Mulomp di sal ata eselinga yammo imamaw di ku hankuyi fe katatate Mulomp di katase honya su fe di sapu temita kan si sumena sola sete siet jo si sum mata wa holay fe bononu kan tandalet endukulen tandalet den sem bulonga bu bila basunto ya mo di senu merci yemak
yo kama isen holima hufo patu yamume amo anjondo mo di bolokambe ba mo bata apak ulem kui amo atu yamume isen o humi kura huna hin alo bulakla amwai yo di Saful di jame jakke min inje kajam Adama Sow Sambu uli jondo mo di buloka bumbe ba mi modi bo bata kajo kora kata yi yo hujo jahungu hanto mo siet di buloka bumbu ankone mo kajo ko ulem kuyi rokabu nambuli nguloli mo rokabu nambuli nguloli mo olori mahagana muje kontan buje kontan mo munyafof di jokubo mo kunyenkuruba injomizi ekanata bo hawji mo siet nambu ko jebi mo bige jam dololi sumoli sumunga mata oli jone buloka bombu bubaba sembe mata ule mau wate kuye buku ulonga no timo kajom wake wendo panufak mban kunyololi let bi ku has kajom wama ulango motate eji modi jon panji joko min girongen ule mawuma mante kajom wa mo ubajudo kunyololi di ku has yo merci beaucoup Adama Sow jame handulo be sumo demi tay fon wata na lu dolo yel nu hasal buma don do jaldi le projet yata apak ulem kuyi nanju fi job mota tema siet nu bo ha mota tema bonu tellolel ula nyal bata lumda de la préservation de la biodiversité dans nos forêts budon ku joloy budon du canal ununu kenaw wandu hay mo kana ko meñe do laru de jim ununu kenaw wal badje mono di situba ule to minye burondu kanal nunu kena uma ula nyeni de ma hindo kasa ununu kena burondu kanal lu continue ba jaw situ dule ma wando hay mo kana ko kalem dodondu jowdu to do bununu ken bandu ha kana ku jow moti no tine tujuk bo kayno la kun kedu ku jam nye ku jak jingalu ko o salal man sibile sembu aba mo kana ko dingalu e projet yema nan uitenal utajal mante kay ununu kendo hay mo ko eji mondio dule nyinu lawo mais nya den sen bon ji uno kenado di si sumena su ji hampanji ji ho hasal buma e projet e to meno seno buji hina ji bo bi gadi jon o lal e modu kale kana kon ule ma o lal bu jara bo lal unu kenambe ngewude jim burondu kanal nula nyana to unu kenawuma den sen bon jilo boli tatuma buma kayno ko fulu meno seno bal mo kitu continuel Leandre Holima Huda yo isen o merci den ano andololal ilobut banyelabe ba mombe batahuken balololal heno bajay motate simit heno tunyena ime dunanu male kanako ununu kenolal wa menye disindukulen sa menye sanduto kulala tate honyele si bajot siet ujuke di tay societe ununu ken wa menye watata teolal wake wandu sohula lenga ulet ingamo bununu ken non bukunum do hasale da jola wa sohla bu du bajala di bo jolo da sohla bukunum nga surtout to te ololal ambalitatie du sohla le bukunum di sake hasale bukunum hatta du muki fe wa dande dola rojo kala mo jofit ukun ma wu de jim
di onunu ken wa menge wo wude jimpe di sindukulen sa menge ifane modi kinten inje nandi hene bi meka wake yo sima moli di situ wali pan ko kinten kana ko sindukulen asu to tate sina nasi bi bodi siro na ke se ko bala su se go ngasu ko jo mo ko jo rubuit di situ ki do bala hinda bu ne kena si jo si hobdo jammaw bala hawi la tuba baja osiyet sindukulen su fe si jinjimpe na ho jam do kuli men sindukulen sa menge non e la koy inje musote je kala koy ba fanu jamalo hawu di sima mola di situ bawla ni onu kana wu wajimmo di sindukulen su fe sandu lepta me odi kajuko sake di so site te sinoken ule mawu wamo non ule mawu wata eyi insite mo sinoken do matado hasale da jola hanya huji mole mawu di ono to siet bosiet kama jolawu hanya hudanga mo na foy ule mawu bajum sindukulen na sudo no kanawu ujimati sindukulen sa menge do site mo sinango matana ta jodo jefumben anata sudo ajodo kayben sambun anata jodo huyim atu jodo kafalen bununu ken banoban di ulema wamo kama ulema wuji modi hin koyola mata kama ulen tenu tumo do jukale bu jalabu bubu no komo ndikinte mo nunu ken wa mengi ujime sindukulen sa mengi si jime mata mo do baja bay siya sifumbe ito mo dane yoje fumbe duyi ngola sindukulen sa mengi onu ken wa mengi do kajena ofe mata tamu ya unkul e fumulo e bela miye hawki mo e yewuda joke dane kanu tay mo wa bani suke luma yune no kenolo mo pambiling tang yake simi sabele kuke le kuna nun kanako ta tekalem ya lutigo e jimmoda ito mata hawnan ay tene projet yi mata ne jokko hanyahu heji mole mawu du lon to bosiet nutuk sindukulen sa menge dunun kenwa menge wanu mo deji may nanje jammo kama baba bukan kalam bene di wax nonu ka jokole di wax nonu mata sindukulen nasu dununu kenaw na lumane mo environnement di ko anyon ko pamento kon biodiversité ya haso boden di ho ko jolay tato ko fa compact nanje jammo kana ko hawo ko kana di yitay njinga kahita kuli hinji betembo kan kone mo PMFM c'est le fonds mondial pour l'environnement koko jokole jokko bo matabu kan ka fanye hufoy onunu kenaw disindukle nasu banum kataka jom ku hinku tokul o hake tolo ngay mo nune suke lumay fullo monulo ngay dominyo panu kajena hawfe ataka jom bulongol pambu senji hawki moyi dan maet atoju kala minye duwalaw kanal o hake banu mataka jom da hina toki to o hake sindukulen ononu ken wano modiji may donc fanu foyawo bale fanu la nyen ulitenayo ule mawu yo mo fanu rokano nu ken mante kay ule mawu mo dula nyinu lim onunu ken way wammo wololal watatate olal lebunu nu ken banona banoban dondo ngalal mata no buhu kadule mawu nu hamalim ma onunu ken wammo wolola watade tamolal wano mo deji may dilimene bukonum bala onu ken wa menge uto dilo banga bunu kenon bulew mante non usaye taw mante hakefo dia e roy kana ko iba hinabu naji johu mat de dubu jalabu ina naji todo bunu kana men ko ne mo huba kon ala mon ko no kakata ko ngala mon ko kok se kontingasu bala siati yuno mo de dubu jalabu mo bololi a tuto do bunu kana mbo wala o jomo dole mawu wa mo watei non kale mbakin panuto do onu kana wu donc onu kanonu woji fanyi mo njila nyenjigulu di projet yemo yata apak ulem kui bana pak di fanyi ni kintenja hinu au mo apak matamo balay ko du ko français ay el ko jolay senji ni loxo balay apak ji jamo apak une abréviation kone yeyom mo air
du patrimoine autochtone communautaire. Bandi hase kanako ujala wa mowu ulema wa mowu wetei kanu mutule watana no ulet wata na ibale bale wata ano ni selingai de keke na ife ono rubutimbake mata kanunu kenako all life house of life koma tambulo nga bolla ibusu tambunu nu kan bulet emita ete di balal nga tambunu nu kan bulet pop eta mai humuye ila tabalit yeno mo o jokko lay mo nu foyal ulema wu letu wo bale dilba nu foyal nu kan wone mita seno lay mo do jala alla mata projet mi ay findeje letu mata ne foy ulema te ibale bale to jokko me ulema te e futomo pane jokko ulema wake nulo ay de du bu jalabu matamo kayino alako bajumu katala takajom o hake kumbi bulonga boli bu senji e may fani tigitate nake fani bilani to yo du jamale Leandre Sylvain Diédhiou bu dalom mo mata lapak to nda loxo motate da loxo jon bandi sum dane kayno ranko kayno kabimulo di kiyeku katamulomp donc buko koloke di mano di eyi buko ino kayno ranko buko teben ko bu hatiya emite de kan ka joko do ko baj dalo hotati dal husunda mitan babe onu kana menge unilo ko fange unu kenu ulenyul unu kana uliteni bu wondu ulenyu meno seno ko gellem mo bo baba ban ko joma ngesa ha du ko senil wo o wan ko sa nike o konum mante o lew mante comment dirais-je comment tu l'avais dit kuba voilà baje unu ken no ha kana ko babe ko kele ko bis ko has le ko bil ko has wa mun no kenawo parce que wa menge o nilo bandu ulem keyi wake panu kat usangudo parce que anaet an leta jobo kafalen bonono ken ane tajudo kasu ana lu tajudo him sindu klen sakke don dala mata dossier ho yo fana banda fa men la ñu to ko fa lo ko mo ke fo kante adama sow lompote fo de limulo fan ko bandu ko fa men kule ñu mu to bu kon ko kan ko bajum unu kenawo bu wondu mando lo ki eno seno di bu dondu mando kanal du kinkel sindu klen ngasu samu silangudo kumbi iske yeti kenso fani kamenya ni sen khulima ho ila nyeho adama so ni kafana bay to kayno afamen bammo ake fofu dake yo de kontane ndula ngeno mo khulima ho dan sen kulima kan ajari kayo ngalo meme Leandre ko baba sembe de burakabu bammo umbe bami modibo mata mahajanamu bakintamo unu kanwa menye ujinjim de kunyanola manunu kando ason ajolewu atatate wodelo ngume ore kanume wa hol wa menye munyo ingamo ohayau munye umengut ban bu hay bunu kembandu hason babaje sembe fo de bolong bolola ingamo unu kendon kwela ku do ase baje ber di boel kwela ku kamo kamisaku olina nang de hunyele pengi jontate bo jimon njinga bayebu njoji menyenul kwela ku bale silet jimun boel banu buledo ujo mota teluja kanwa mom bujal boel banu buledo buledo jimoden san unu kana wuma ondo ngasi mate projet yema yo mu yoy panigul yo bagi espace ando ason yande ekani bo mata songo siguru sata unu kembale yo no kana wuma moduguli
waaw panjinga wo min jeli ten andai ule mau waaw ni ke anda sohla bunu kana bu bola don dakinte me bukunum semba sam bukunum abaju moda jola silolok ma to sanando jomo parce que ina bete mo do sanaw bal foknu guli min bajum wa kedu la ngen o kalma taw o se to bala ko kammo baju siat la rojo kaywo ne mo unu je mo olla lo ta la hun ulang lu kal wa ke la ngoro hin kunyolo la ko nyol ko ke de ko bi ko ju kwa ne mo busana mata busana dalulu uno ke mesuk usana do mo jandu ngande do ason babe suku yo yubo mambo sana de jola da babe sembe semek de jola tananan wambi lo wane mo wambi ajola nanan no ta joka kan wambi bate munisi usana la mo jo hoyap de ko yakajin ugin wodo modunga no kan elo faiya jimo bo sana baba sembe de angoro anajime wanda mo da anu kenun kale mako kajin kata bo sana je baga tumo kajin pensenji ko baba je ehulun jimo no kenauma dio te ulangunu guli panji gulwo nji gulwo minji kando munye sindu kena saube moniso kama sinule maumai wanyawe nonule mateyi utakumendu ke membaba utakwe efa kumeno kendo do bagia problem panu koko kuye gumo ke nika mami pananu bulingu do nila njem nyano kome ko hande ko bari ko na ne mom nyano kola ma do modu kan eji mosindu ko na sunsu sendo mal sibak sipak insin siwa yinodo dan soma do la maw matana ta to sodo imola mawma magina mo kaino akini abajumo bande ko jak anu ampora kontankwa ko jom modi ko kata apakai yalo be medio isanu merci yo isan hole maho San Bernard. Yo, merci beaucoup Adama Sow Jamal handaro mo boko de Leandre boko ko de wala jadi kayong du Jamal ko ma hankulo masu mi nyehusum male gen dalobe kulo beta tema mata apak ku joro e ku senji ku fa ku lume ku senji ketredi be boni jem ko ne jakol la dangi to ngi to busanam nye boni ngi jem ngi to busana bu mata apakai bu ma wa mo apak ku joro e den sen apak ulo bu boni apak ku joro e mo kayna yaku kandu baja mo patrimoine andu baja mo di Touba ule mo andu baja mo di Touba wandu hay mo kana ko to ka autonome wote su ko fo fa den sen atu yo mu tatma ku da ba fonde la ñu to jahim bay ku jole ku ba den sen minyo bo ta bu sera bu andu baja mo man su Touba ko tola to mo wabuté su ko fo fa donc andu alo yankento mantikay uyna ya ule mawu du ulo ngeni bona nonan kulo beta tema hulim hasume mata sindu kwenesu le anda ko ngeni nje ela koy kaja ku badi jame aussi na andi ne jumo an atuba mam ko mo juglo sira ko ela kala mo ba mti has kana ken ela ko reba jene dembu jarabu est ce que bo kata huma nujim du kon yo woyi bonu itoal mantike hawdula nyinuli usanaw buju kaya kana ku minye situ wabe murom ajolo kegin même ñew jomo giño fo ya yafa situ bolan ku kam ko katolato est ce que lo boru jukelato hawjim do kon yoy bono o tenal e projet manteka e projet idenga wa hawma fa ndo he mo kana ko lamudi ka katwo nulo nyul tatema di département taw soy Adama Sow dal betate hawli ma jakinga mata ko wela ko ulina nang jimun wela ampage ba yuka mi ubana fa est ce que bo jukelato unun kera ma fa nu jim do kon yo woy unun kera bo ranya na auto donc
ku baje kayno ka sumenge est ce que o le sukai o la ba bange sanu ha sal wo jimmo kayno an ku baj wo jimmo ende kabise FM kanji sale on usala ligne avec émission de kan du kon bonu jaw to kalil nu tello la nu watana nu ha sa budo ndu kanal nu la ñu nu unu kenawu wandu hemo kan ku dejim wandi jila ñu to jahin jiro be bu ma dum duka bu me projet bi mo ba di ha fanye fo bandi jiro boli to fo e projet du bu kay kon di yon delo ko waxane mo bande kan est ce que bon bu wala to bodi communauté mo lompo bala est ce que bu wala to bodi département taw suy bala den sem bonu wandu ro ba to jila ñu to jahin ha sa bu ma dum duka na bala ma o ji tontu ci question asu sen huli ma ho a to balal ka bu ka to il ali ngume encore mo lampote na safa sukay bare mo o jall lampote yi sene no safa sukay o kito ono kanari su mina su jon yo njeka jam lampate sambu mlomp jikomol kayno la kunke kan surtout ciblé a bajmo kayno kan an dolli jala heloy mo jimu senut jon ana handona kila abo heni bo mati sukai pana baj kayno kano kole do munya ban kayno kata bolong parce que apak kam modu hutonya hola voilà apak kam modu hutonya hola di kayno la kunku nan kubi mo babe pour le lance kalansa kata projet mbaj kinten buma dafañ mo di blokabu ban dafañ mo nakan nan daban mo apak kabi mo konsen konol olli panji jokole du blokabu panji jokole du blokabu parce que andonaw jifañ mo ay no mo kayno kata bo kajom banyil babu koluti mata don jilom mo ulemaw ubajje waxu wax mu ñenan ji jome kuna hake tatu kelembakin jito kudo endu kulen yandonale mo porke pik ku sañal bele mo hukil enday ukomo wan kala bu ku ngale mon ku joko nanang babe am pagay bala kulonge tatu di kelem bakin donc poni lo tok mata di nekutiom kulo bebak kaylo kataw no kana ulenye nuli kokom mo kayno kalibe mataw no kana ulenye nuli mo sindu kule na son supansi lenyu mata si fufu si tay si jo si gok tike nasi bi de hukku inselany nan som mo si bi dilim pensé bo donc du mot de sa sal apak de sali sal mata kayno la ku kam mo kata sibile ku jokoro e mode ko le suke fulu pe jokoko don eju ko mo bagnel babu koroti panku bukiri ke sumay parce que déjà ou kajene oban bale pan wax wa kajene da kané kan
atuyam dama be tate mata busana yi a joole yi taxu koy luk imbu sana bu boomolu waxu daakila ponu beebo nuy jubo nu joru kuleng du ufalen uginga bo nukan umbi do falen ke ginga katabo nukan kajonkut kammodo ko tab anaw ku geetundi kalem kambile ku kata on ko kata boy mu ku geetundi kalem ko mor ku ngam ku gube no delu fa wala dan ko mojo ku kano donc ho abaje sembenga ujimmo buyondi kan e pan kajen donc mo usanaw donu hayaw donu kunu maw donc ko yala ku wahawuma esukaya to mataw ni la nyini yo panyala bu kuyele ku haso merci. Oui, merci l'homme porté di jamme bodu lomo mata kala jino kata wo ununu kenawu dulu baleta di dulu minal welaw usanaw uhayaw ulewaw ukunumaw unu kenan do hasekana ko ubaba dollar babe nafa yemek letu nu kenan ni ke yale négliger di fop den sen apak let mata batonu kenan bale eje elo kelok fofa ya di husamwahu budon do kanal imin katung kukuman jakumana jodo jabut jambal budon do kana katung kukuman jakuman apalendo emank budon do kana katung kuman sola sudi simengi do bajum nasi bi sibuku do imbi sifu nike baba do la bajo kasobo donc den sen lian fana bande la ñuto nalo xam ma bak jakke di bukulul bulu ka bolu bata apakaylo tayma bu jeeyo butik di bayma bu jee bu jukke jame e pan iti mi ñani seno xulima ho di lo be jakke yo do lo be ulime na pak babu di kot di muhwamu di umankaw yo be jaw wano bomo wala la itate di communal al baje apak yandu hase kana ko bloka bata ya bobo ya ili molotu moden sen o mera langya na hana tayo yo bu ko bloka boli bobo ya umbu yololi ye yamo yata yisibira yo di hata ule mawu e fana ya unu kenawu sindukule nasu na kepambe limbo bale sia to e faniti di hawa bandi jigelen tate mante o hawma bloka bata pakayu tate butije mulom kanu mutate butije dadi bujur injokum dulemo wamo wete kuyebuku bale jakumo ulemo amenye tate panugoli tate mulom di kajinol peden di bodi commune fe o jaabo di département kan wala ko baji bale fokum mboloka bammo bata e projet mo ye yameru bujul habu bujak ka jokolo lay modu ko kontaan 10,000 voilà du naay bo famen nu le mo fe mais si honya sunsu o le monya di le mo aké di waké ko tata mulom di commune di département fe minya do mo canal matanu de kinteme wa mo le mo wandulo bale mo di o mata osiet hanya hujimmo di ono to si do botie donc e projet bibi boné jokko hanya hu matata me on kule pumulo kumbe sukay ko hamakajen ka jokko la ko nu le mawu hamande nu hamalib botum atakajom ala tati tanjokum me molom plangu mutumante pantito de kinten mo siet ule mawu wafane o mimo di bolokam no minya wono ubaki pamene bila yandu hasai mo yamo pacho donc le mawu ubaki la wo mo we jilen kuyi
na ke kote mhamanu kunkintenu ule mau wama ukanemo ane katiho jilen kui yo di bajtate digilem vule digilem dirango de hemba konku baburu buitabu yoban kalembakin debile yamo pachol yandilomne donc ule mawu ufane ukimo apakai yandolo bale modio ndekinten mo bujo matate ukana mo jak umuku kam modi ka jokolo ko la fankula nyen ku haful no golal ule mo akedi ake ujo ko ulinga département ife molon pe jak bale département rango kata jakun kubo mata département ife je jak in Sénégal fe je jak mata apakai eletate molon pale on so di les régions sasu Kolday Tambay Ampagay e mo kata jakun ku ko mi ko kayno la ku lango yo kakim mo ku tof donc le mawu ni kenon kulinga ku buko kwal mo ku iri bataj injak mata no katalo hawbo kajo ma regendu bajale des services satellites non e forêt et tout ça balé lango mo les communautés humumil kono di kafoya katao pa hamma jak kayno la kunku kufunni mo surtout wa hawu kata les services de tapan ko hen ko jokko topo e kanko katen uju kala mo jak ko lo hotate meta der hukata onu kana wammo wata sima mo labo di situ bawlaydo nanang non di hine jammo kuna na ku onu kewa menge kayno la koli nonu la hayo kayno la koli kata banyala bubi mo bank bay ko jundu ko ba jum silengu nku tefsilu fasole donc jimo na ku ko minya ni kanyela bukimo do kala hay hala bi do kala hay minya pamelo sana nko kinte mota tepe wa hawden seno katikat a huda unyete dane yo ne bir hubunu no kene jaban de be fanni falembo di economy je gellen autorisation babun tikete de ba falembo no kene ba mo banin je rumo kananu ma tin ko to ma hegen dolla la jola musu takajen a falembo no kene mata kakajen e sohla e jimol dan i falembo no kene bo ne kamba balele ka falen kata nakajen non dojo kame siete tama on kula yefullo me o da hulu ko no kene na ino mata kajon kunyolon kamoro ko bikobe panko ba jonko te anale tetimo wade ndinga ni de batebe holngala yeho wa ma fe atana nang dai no ino e jimo dana haluk no kanawo o lalo walu to kata isiet no hawu jim in sindu kulen samenge sijim e bile ndelo be modi mo fachol siloma ampaga iso bale nyamengi sifuri mo se kai bandema e so ke vanete so ba calling kon si kajeni kajemba mahagena mo si joke si fungu nasu de si jame nasu ale projet pa mande kan ne hasbuye mo de kinkeno seno kombina si li bajo sifu baba se kajeni ken mo kana kokote so ba ko ataka joma bi mo fana to ki soto ni kenone lume bele mo ko gato bo mo de ko yoko ni wajme ne pa mento yo Leandre fani gelle ni jahin mata ulem kay di yo pacori andolo motate malegen apakay bile yataka jokola korol pour injil bayten ulemawo mante do la nyal don atako ken minye bukulul kay to boji to bo mata ho foya hata ulemawo bukulu balo kajiban onono kenaw di pacor boji ndiji to no seno pour injili beking Soloman su sandemo combinasi pulul iski efumben babetien yo kajo kola ko non de kinteno mo tate denol ule mau uju modi onoto hanyahu hanya halango to mo huji mesu kay dekuli atogo atu yonda kinte hotate akratu bam amada maso dakintene kanako uteme ndukule na maite ndute bani simwete no kendo au dubaje bugal ijimesu kayde koli kagola kata ho bo ba ban ko teke mo selo masu si yeju si jomolu le mo batebo
no beyo bo akay minye kay no la ko le no dekente mo ka kink e bilay pa njikinku yo njingi tol hayti e jakke babe ban wani di mo ka kinka ko yimo yijuk waagu yo modinga njika ma tegri ya je ma ke hala yata silo ma so esi le bande yo si fulimo si lo babe to bo babe hayti de si jollo yi mata sa menge so uju mo bana su kayna hay gongo so mo e fulata so bon si jo bo de kalama ko kam mo de hemba to sa menge bu kana ko jukeso mon ko teso mata bot sena hasi jo se batte de kalama ko ni jikin ko monom minya nonon kan hokkido do da do ndekinte mo hayte banane ba nyidi mo voilà c'est le maso si lo bajati loyi donc si la ngodo ma to ndolo ba mo le tourisme la bo kana ko bimo kiro ba joko juuso do ni ñe baje fof wana lumane mo code de conduite ya mo de accompagner ka joko ko fota to comme mo waje un code de conduite yo e haso bo de lo hor ko jolay yo mo kayit ka binde hin kuloddo ambatire yo anwan ankine tate ma di ajala abire tate budo moda iri balonge no seno o bakajenut dule mawu donc kahitanku pamandu ku jetu mi tanotan di jangu di babu moske pe tanotan to tate olal anam pana has kanaku kahitanku ku fullome bo matanu hasa buron du foyal ule mawu wammo wolo lay fofo lay fe e kammo ma de kajene pamba hande modi kan mata butila bumbu bande kammo de mo ko jof ne kadi konom e jamen de modi chamum butila bande kamme man te fulungul bale kanu mutu bokku tek bukan bale nolo lay fe ha say kana ko hawwe wolo lal wala to kajena do wala fo yaaw botu mata kajum kay tanku konkuto ata code de conduite kamo bi ku jox ko hanyahu heji mawle mawdi wono to bosiet hawdi mi wala ngen di kagelen kan do gelen non yo merci beaucoup Léandre di jamme andulo mo bu huito hanjo ando mo bandu itoile nu foyal ule mawu di apak ulem kui bo mata majaka mo mata isuke foyo do betate matole mawu den sen bandu sena huli mawu situ bolal kula nyuto di hanya hata emunti kulo hanya hu bu ma jimmo do na ngalal ule mawuma pour lumdane phase d'expérimentation ba mata nu joolal parce que nu ndalo homo tatema bonu joolal nu jukal man te jajak bande sema jaka mu olla ta te ndu jandu étoile man te kay département ta su fe de jeliñ de bajunto parce que nu la fi mona be to angalu joka commencer dujo ule fulunge anu kan du je ak ma anu seru du commencer agn et to anu fan no an wañ ule di anapio do mo de agnay wonu commencer jahin ko fin ko ne enini di cak dengal le aja kate den dem ma jakin ye mom nya do mo jall département to suy delino ule mat parce que le mat to suy woni mo ampagay donc mi nya do mo ja ule mat to suy dula ñu lib non hu kenen maintenant bo ñu senu jila ñu to jahim bala di ule mawuma woji mo di ruso parce que nje badiatu yom ale ko le dule mawuma nan kulingu mo de unu keno ame en kuju mo de mo ba kum su kuju bano ban wa me ko ba problème tan ku sew de non scientifique bande se minya do mo canal les bombo ou les chercheurs ku ngesa bu kata sini université su pan kubil ba ma hunges no esukola ma jo kayon esukela ngo ba ku ngesa kabido den sene suke yuma ehinyo mito bo mataka jako bala jika mominya ukana mominya ku ngesa bu kuna ku intéressant ku bil département taw suy du ku bi communauté mom du ku bil dule ma man ko juk ununu kelen do kado mo den sen ke sumay kemek bodo lal bodi anwan anda babu ki kajom den sen bo sen bu kuli ma hulu bo ma hu njila ñu to jahen bo ma landalo mo mata ole mawuma buma do moyto nu fo yao buka ma ko fo yo parce que bajo ko wake auto on ja ko sont des espaces sacrés buma bu ko jondi jito enoseron parce que bu ko jondi yandi jito jitaj matawo balema olli be jibil ku ke bi ku to kudo boni ma jaka mata onu kenawuma di senu merci jila ñu to jahim bala
Yo sambil na di jame ndulobe. Ole mau wan land arobo imetate. Onda kintani motate o jata o. Ingamo jilen kui dololi babe. Kalem kando hason ayi bare ayiro ajimenido. Paplis baguta kepo kimo kalem donon kuma kuirat kukani koli yaw jimo kaluka katonu kenau lango fof onelu mano mo kadelimite yo mo tankala makutimo mata konku jilen kuyi sila kola su si jijitu ko bukana ku jijitu ko si bien que kabo mo memba nyirabu kulona ku tel ku kendo meru kuno kendo ban ko yiro ku kajendo wa wawuji mo kuranya mo ko ke anonda has elingata ko même don ale mo gouvernement yi ko bibir boten ko kan wa su ke fan ko ngi jukata tin kam mo ma he le tate munye kamme yo wanje kintanu sat ki fanyanu tin jigo tato jigo to mo ka kajen ke makate de su kayolori mati yoni mo majakke makke jondi jingalul joke yo ingam mo kalem don unka kan jone mo dijem akiko sibira akiko bakinol be mak bambakin be mak bata esukai pe mata anowan afanya kalaw do anahano andi ajeyu elumbai esukai de batate ho usenji do jon di jimuje to jone mo de jam kan jone mo de hemba manula mo sibira kiko de jam atuyo de hemba normalement wirat uyu jelamaju de jelam no ka ba hembaay yewo uyu mo panu so foso no sa boku se bole ku kuya donc anon pa bi mo tan notan afanyu mo wata kalaw wala mawu uruba yo kanjone mo bo kalambacin ko kata mulom pupe yoni mo anano sibile borano kenko mulom pupe yonde no kendo mulom pupe pe yoni mo fulen wanu jolam babe becin panu jow yoni mo alom panu jow bodo ni aja sendo becin bumbuma bobo ke mo mulom banko mo kalam becin yew patrol yana jone mo patrol ebira yanda kintani mo ebira nyao nga enyinyi nga nanang emitiri kalal si buta su jume butano ufule mo becin de londu joyi jurmal mbi kwaine patrol de la kodon nyikol du baje olori tate ana baje nyikol to kundi kujoku buhi anini anale to kundi kujoku buhi ano ya ba hokkay aban na hokaten ka ala bukula kale anale kale kundi kujetum nike aseko ndoku kubu hoydo de la kodon se même anyoli alet anine o anale o to kundi kujoku buhi
eji mo ebila yenyi yenga enyi yo ma jana mo ole mau o memeng tonga mo ole ma to kutewu de se ho nyaso de sa jinda so o ma fe ole ma do ason wata te king bokadom ma te su kelu me ndebel lo ti sumani ke babil de fimbo di ole mauma choko tu mo anda bila hasanta atutan choko mo wo mo kwanto kajom banyabo ko to mo ko loti soma ko bomba de fen ko jo banka kajen ka te sukai mo olola o te uitoal don ajari kan alobu mo sukai kata taatem ko kondi ku jandi ko ito ret kam mori kajo kola ko mbuku kajo ko bare ko bele matama da kama mo mulango to molola imbejum dia ben si suksasu jok département ma jana mo ulen ngedit ende jambadu no tetu ku fofo no do jahin no bot no riba boto no kandi jahin don sambe na romo enjun jahin dangale deba atefero fayora dimmo kanu akata apakaye kajo ko kuyi kulam kuyi letmante intiktate mulom matede no sigula samo sikanido anon asohla ne ke ku ke kata su ku sohla no ke na wi de kan ko bi ko to tate iyo esa no merci esa mo le ma hopate yo nje woni jomum de kala mbakina ku kala mbakina ku ana hanaw umme ajolu tudo mata don les arabes connaissent on lié yata nanga recul ne la jongo ko na hanol ko seno sembe donc jodo mo wahawu wa modu getu modo aja ka baydo 6 jours na fulul na la ñene ni 6 jours donc kalem kema katamolom utinew wolil wata ko hankuyi utinew andona kelam mo nanda bo hani mo ko bo heno e bo han ku hi solutinew fa donc par exemple palang mo de joom taate bo ke jinol alang mo de joom taate bo ke jinol da se bu timbay ko kinteno mo konol umbe do modu nganu jowno ken kafon umbe do modu nganu jowno ken hasuga umbe do modu nganu jowno ken kanyaaw le butino butin den da joom lango dun dede molom donc utino wo fay panu bandu bu hiseni bu kana bu kun kubaj wo ko has yo gelem ku yara masoda mambay yo bu kandom bu ko wonak bu ko bofule do bolonga bu ko kondo donc on mo aw dubutina bumbu dutuke kanaku yakali toyom mata buko kommo ko nahan ukina wuma me ay lata jala ngotatu bukana kuna joku kan ton kuyen ko kan se façon sake
donc taatu yejimmo di baj 2 phases e phase etinele yeta babe kayon yo bomata kajoko kata in bajuto hando kani na hubu ngalul edelem bomata kajokolol ni kedu kwa sena kola ta kwa sena kola ku menge meng donc wa hamodo kane to ni kepan kan se kanting insi luyi in sili sikinki hanyahu hon hakayon hon habusol donc wa hayi noli mo boka kambo il faut un baj humir hammodo hu protéger wa hawu mais pam baj reboisement yammode guben ko tepaw kumbana has wama upakutu moli matano has Pachor si jamena so si fetena si lomasu matale si jam le si lomasu si toke si jamena so bolil si jamena si toke si lomasu bolil e jamena to kumo eroma bo bataay e joyomo normalement ateymo bakol ayno moy panas kana ku dafetelo may munye budo modo kanal ko bafeta bata elo may yo bundey il faut kink influence tan som monasi ba loisirata so in silong jak ban si jamena so le sili si to soto si fet don si fete so mo de malamu donc wa hawdini ne konaka ke Leandre bo jelange nje jikinteno mata l'espace yanjo modi jinga mata pour mettre à l'aise les animaux parce que les animaux c'est ba jene babe am pagay mais son su di jim ban bu kando non lal bonu normal pour nous on a la carte postale yata la commune de Molom. Ces espèces là si les animaux c'est comme don dujukemo nyokolo ditingoting dans les parcs ban les touristes ku vraiment ko envahir ko jow don le parc du Djoudj. Donc pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Comme la destination touristique bukan ko ke bale ko ala ko kayo don mante la roba yata mayne. Donc yemo ulema don nande me akinte me Leandre Adamasow ulema memmen ulema bodi wata département yido ya se jon lo parc e ba jene bujuko usuy yo esuke jante yo bandi nela hene bomate ne babul e babimo wando passé pambo hasa yemo den sen kay no la kon kamme onke ingeta te defani time parce que wa songo bo mo memeng akila mo amomme daba je tandalange ko bo henoy mo banda bo henimo banda kam mo kunaka kunku 6 jours na fummi babil neeni est-ce que waxawu walutu foy ko makem ku foyi bomo siat akilam mo anen dubuko ama em déjà dondulo bale me an aha sumtomo selo fasu segole presque a place ayu il faut que ne kinki parce qu'on est de kuy nokku jo teke yemmo paniti tate nike bobu timbake. Yo, merci Lompoté, merci Adamasow, merci Leandre.
Merci Radio Kabise FM. Merci à mon camarade et ami Jean Bernard. Si odo gale tate don jilo ko modu kitumuhu di émission la di kaen nutalol mata apak ulem kei kankane projet yami babe di keye ku kata mulomp bata anahanolal man sibile yo inkomi di kataj bo mata unkoiten unkoliten unkuking ule mau wata babe mulomp di ebile yankone mo pakor donc kolobe men ko kintene men kayno la koli bay ko je ko joke bay ko je joko ya di yonto di jilo kene e bilalil maligen ko kedo ko jilo bali util njangi to minye bale ko bi ku bi kutul o jilo kene di gisal an fo pangale tangay wala najanten émission ay di kayan di ñaan anan banda fu mu don ko ke fu mu suy ka te radio e Kabise FM ko bil botate batana hanola man sibile ate mi da jala ñini ke sumay bobo o soy botanga beta tandu ga me batana hanola sibile ko sume kan to ka to mo ujo katali ko bona nonan o la fof ananda lañ bobo le ke suma nan ni lo de he di lo kene donc fani seno ko ma ho ananda asaf nuy mbil moy sola yo nge yande sal kata Kabise FM kabime kuto kulola tatema yeta majolla jata molomp banun ko ile bato ken holi mahu si sumena susandu sumena imesiet de sal donc bukulo jammo jakimo émission en dona le médicaen te mita jokolu pobro akabolo ndelo homodu hukitumahu di sale kuna hana kata eta mai tate molomp di kata département ife emite kan nula ngai toujours di kasumay nanon di kasumay tate de tamola o handu nge sale nonu we du jojak du gelene tate ka gelen kata di kajokola onke buale jow mante panaba des étudiants ka le kante na kubil hakay bolokaba mombe jibaje fanjibaje collaboration eta des universités sata non UCAD de l'Institut des sciences de l'environnement beaucoup fokom beaucoup de kajokola ko da tema des projets par une université à Sansek manoman panaji bigi aptate pour des étudiants matabaje un volet yata une ferme agroécologique ya boko edenda ima pop do unu kana wana to atoba madama swalo me o mona huguli botum kali tanakata wala maw di fofam baso hola pun kemanda maso hola di bonodo da banga boto hawdi famone famento ni kantene na ni sal kajante mission ay siet mano manna ke pambi ulanyu la idea ta den sen jibanu telop haya mo di projet yo di senu merci yo di sene merci di lo kene ebilan Kabise FM ko bi mo nu sumena su saya mo de projet yata sibira yanko na mo kajo ko urem kuyi di sale ukurife jammotate anon kajawol di kasafol ebilange bi mo botate akera lo yo duma tulare tate ke sumay emite fof e kantolo ma jobie nke sumay kunkuma ku continue anon fof ke kurotate katol di jobiol na continue jilo ko jamdam di jo fula he hando ma medi ho yo emite te bon ket ne yakurula si bari mbarasu no ilan uteola di jalaje sinina su se hefu mo ana hefe akira ayri mo bakan jurok janda inole emite kan Kabise FM je continue ton and alomme ne ke ko yolo ko bi
yo kayo de kon kule ñu no bula ngan utel lolel ben utel lolay mo di seni merci yo pate o ya yo nje émission ata de kayen yan kebisa kubi me sia tate nje mundi lae de kayen sin to konkone mo bana konkon kebisa ayele to in taj in konkon in box in lob mate sukay donc émission ye e baju mo ka ja kunku de kayen banque bisa do ko bil ku couvrer ko na ben holi mahata de kayen kana ku de kayen to ka bisa attaquer mo nen de la ko hanki ko law di mololal ano wan am kabisa di block MTD e holol buino mol bu han na ham majuk set block a bolil matale block bahin block batakayno MTD kan fop ko handu kuyu di jifu de radio jibi jojo jilot di télévision donc palo ba jumlang modon jila ngedi ji jow ban ji jow kani me émission yata di kayen di ji jow de télévision ayolul ji jow ji box inji kan bloka bolul ne sukay has wama wombabe salul nga bula ñu la lu kolal bu timbake gisenu merci yo merci beaucoup beaucoup lo fa jamori ka jantena kata émission di KN Kabisa FM nona tonton lampata lo mo di KN to konkore mon Kabisa kuel eske ya bahanjala bolil donc o ya bahanjala bolal di sira joasu o ya benanu ya bahanjala bo fe nu soumenel si soumen sa jobo non jifi mo jibo hetate bata man sibile sambudi ja soumenel si soumen sa jobo non du yesora di ke soumay siet non jilo homo atomani kuda balo homo jibi biltatema di KN Kabisa FM nu atanal nu soumenel nu tellolel kulim kaje kulañ bata apak ulem kui yata eta mata sibire le royaume eta sibire sembu yata muromp e projet ay eju jelañ mata budon du kanal ununu kene wolal wamu de jimay wame ngujime nu leñul de hindo muromp budon du kanal leñu de hosoy budon du kanal leñu Sénégal manti kay bagnola ba mode ku ñola ka mode ko ay ku kedu ku bel ku l'école to ku to bahas mo jibi mo tatema siet jibil soumene sa soumni soum sibanut donc mon ko loxo soumo demi tay émission di KN avec Kabisa FM il y aura mo pon uleñu lel bu fa nu tello lel ko li ma ko soumni ku soum nu ha sal an département bo no budandano bodi si ezuka lal bo no budandano bodu unu kenal la mo deji may donc ji senu merci mak donc ko loxo mo ru kenal Kabisa FM o salal anwan ayn di Kabisa FM du bloc mante kemite de kato bulom babake du butongol na haydi ba continuer atep département comme route bebu compagnie comme emite seni ke soumay wax wan ko fanya du joku bayo kambiro kambi kan ko kongo ngane du ko joku bebulo ko juku do ko fany mo do halel ko emite seni signdu sabake emite rek abebulin ko ma l'école yo janken ton ji l'école bodi ma jaka mata département parce que radio l'école nano kimo jije bam bi man jije bi man te kay ku jow mo ku konki mi wata bi ku renforcer ku fa men bahasa bata ko nyira mbuke kam Kabisa FM du ku bajul bi ku renforcer o ko nyira bu ku man te kay du ko matof esukay donc comme mo parce que Kabisa
ujo motino tin département kulilinto donc bute bambuma kanka bute balito nge semba sanko ko mosi famuto di la nyuto comme di kayendo mal di raw anon ami département taw suy anon ami Casamance anon ami Sénégal abaju mo hutok ke bisaru ju kayata yommo da bon ket ajoko ke bisa mantike ke bisa de no konon siraju sa su fa ke bisa kalamben kajoko non kajoko ulebukuyi bare ko sangere ni ke bisa kujo hati en ku getum département la tino tin tan am di adunay donc di senu merci mak emitay ay katola ke sumay sen hulima atolal amo adi kudaba jeju nabab émission ngay nuy so di ke sumay kabisa ji lañ bo husu di ke sumay emite kan tano tantanji je kambilo kambi kan du kon kangenale du ko joku bobulo bo dik majaka mata husu yo inje jambe nar jata di senul ke sumay kambilo kambi kan kon kangenale du ko joku bobulo bo di radio lal kabisa FM la 100.0 di lo kene jelima ni famini sal bu ko lo fe jabi mo tate o canal émission ngay siete di kaen di sal ana hana lal sa majesté man sibile di sal kuna hana ko fo kana be modo kulembe ku kuna hana kata si honyaso kuna hana kata kinu ko mbukut di sal kuna hana kata jangway di sal kuna hana kata iselingay banyela bo nemit yutumal ma jobie no ala huli wando mama di ho do wala ho di ko sumay o tanyaaw nane o menginga tanyaaw o jolu yolel bu ko fe don do be mota te kabi me ka te kabi se do ko lan di ko sumay mbi kuleñul parce que l'état te du tigele pano kana saké di sal kam bano ban la diaspora au Sénégal kam bano ban di kaju kala ko kata l'émission di kaen jom ko kaseno merci pano fam nu fimbola hona ke bodi temya ke pop yabuto di merci à nous revoir et à la prochaine. Je vous Tambo,